السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا la troisième séquence والأخيرة bien sûr نتاع le projet 1 اللي هو le fait d'histoire. Alors la séquence هذه تقول analyser et commenter un fait d'histoire. راح نشوفوا في هذه la troisième séquence le troisième type de texte historique. الأول شفناه le premier type où l'auteur ne s'implique pas, il reste objectif. Le deuxième type, il s'implique et en plus de narrateur, d'auteur, il est narrateur. Hein? Il est narrateur. Donc il s'implique, il est subjectif et introduit, enfin c'est pas toujours, mais il peut introduire un témoignage dans son texte. Le témoignage, il devient donc témoin, hein, et narrateur et témoin, ou introduire d'autres témoignages qui appartiennent à des personnalités, voilà, des personnages historiques. D'accord. Donc, le troisième type de texte, رايحين نشوفوا فيه un auteur qui analyse et commente l'événement. Il l'analyse et il le commente. Qui fait l'histoire d'Interou. Donc, dans ce type de texte, l'auteur est, en plus de narrateur, hein, c'est un clin d'œil, le deuxième type de texte, en plus de narrateur, analyste. Il est aussi analyste. وش معناها هذه العبارة هذه اللي ما يفهموش بالان فرنسي ساعات يقول لك في هذا النوع من النصوص الكاتب زيادة عن حكواتي ناراتور هو محلل، يعني يولي يروح بعيد يحلل، يعود يولي يدير التحليل نتاع وكي يعود يحلل صافي راح يجيب يولي يجيب الحجج لإقناع القارئ. داكور، راح يجيب دي زارغومون الحجج. دونك لا في هذا النوع من النصوص التاريخية لوتور يولي ماشي غير حكواتي، ماشي غير ناراتور، يولي تاني اناليست. واش معناها اناليست هذه؟ كيفاش يعني كيفاش نعرفوه؟ كيفاش نقدروا نفرقوا بين لو تكست هذا ولو تكست الاخر اللي قلنا عليه بلي راهو حكواتي؟ كيفاش يعني وشو هما العلامات اللي يبينوا لي بلي راني في ان تكست كيما هذا؟ Voilà, هنا كتبتهم لكم. Donc, كيفاش il devient analyste? Il est subjectif. كيما في l'autre texte, اللي راهو narrateur. Ça veut dire quoi subjectif? يعني نلقاو علامات وجوده في النص. هنا نزيدو نعاودو نديرو ان رابيل نتاع les indices de la subjectivité de l'auteur. Donc, il utilise des modalisateurs. Je sais pas les modalisateurs. Les expressions appréciatives ou la dépréciative. Les mettre فيهم رأيه. شو هما هادو؟ Deux points. Des pronoms personnels et là, تكون لي subjectivité explicite. Des adjectifs. قلنا عليهم attention. Il y a des adjectifs وين اللي ما همش علامة تاع وجوده كيما les adjectifs de constat. قلنا عليها هذاك النهار. Des adverbes. هنا les adverbes لازمكم تعرفوا تفرقوا خليتوهم تقولوا les adverbes بالمو. attention كاين كلمات بالمو ما همش adverbe. دونك باش تعرفوا بلي راهو adverbe شوفوا اصله كيما كلمة développement. لو développement فيها المو بصح ماهيش adverbe. علاه؟ باسكو اصل الكلمة un verbe développe. تسمى كيعود اصل الكلمة un verbe c'est un nom. كيعود اصل الكلمة un adjectif c'est un adverbe. D'accord. Donc des verbes, on a les verbes de sentiment qui m'a souhaité. D'accord. Le verbe هذا déjà là où qui s'appelle, ça veut dire là où il est là. D'opinion, attribut qui m'a il paraît, il semble, quel est les verbes attribut? Il paraît, il semble, il هكذا. Des figures de style. شو معناتها les figures de style؟ هما الصور البيانية. راكم تعرفوهم. métaphore معرف يقولها الكناية الله أعلم بالعربية. la comparaison, la périphrase. non, la périphrase هي الكناية. la métaphore je sais pas. les métaphores. bon, l'anaphore
l'anaphore عباكم شو معناتها l'anaphore معناتها il y a des l'auteur في le texte نتاعو نعطيكم exemple نتاع le bac 2018 نتاع les scientifiques ومات وكل يقولوا في historique il y a tellement هذاك اللي يدخلوا فيه les élèves ما عرفوش لا راهو argumentatif ولا historique هو historique. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses, le premier paragraphe. Deuxième, il y a tellement de choses. Donc, كتلقاو عبارة تكرر à chaque début de paragraphe, رانا في صورة بيانية تسمى anaphore. L'anaphore هي صورة بيانية معناتها la répétition d'une expression à chaque début de paragraphe. D'accord? Jugement amélioratif, jugement أحكام سلبية أو إيجابية كيما humiliation تلقى كلمة humiliation إهانة هذا سي حكم أليبي عادي ذريعة etc. تلقاو des signes de ponctuation les deux points ولا les guillemets. Attention, il faudrait distinguer entre les guillemets du discours là راهي le témoignage قلت عليها هذاك النهار et les guillemets que l'auteur utilise pour indiquer un mot ou une expression auquel il donne un sens personnel. تسمى تلقاو كلمات هكذا entre parenthèses juste باش يمد يحطهم entre mais ما كانش les deux points هذوك ماهوش discours فهمتوني ماهوش discours direct. Alors les phrases impersonnelles, les tournures impersonnelles, il est évident que il est هكذا هذوك les tournures impersonnelles يبداو بالإل لا يرمز إلى أحد impersonnel هذوك علامة على وجود الكاتب في النص كي تلقاو عبارة فيها إل هكذا وتكمل ماشي الإل le pronom personnel mais le إل هذاك اللي لا يرمز إلى أحد une tournure impersonnelle ثاني علامة على وجود الكاتب. عندكم le conditionnel présent RAIS RAIS RAIT RIONS RIOS هذه غنديروا عليها درس ان شاء الله غدوه. le conditionnel présent le subjonctif وهادو c'est les notions de base راح نديرهم لكم في حصه ماذا بكم تتبعوهم. donc le conditionnel présent هذا راح نديروا les valeurs نتاعو le souhait le regret l'incertitude la certitude etc. d'accord. donc هذا كي تلقاو un verbe في le texte نتاعكم conjugué au conditionnel présent معناها l'auteur موجود هذه علامة على وجوده في النص. d'accord. le futur antérieur ثاني علامة على وجود الكاتب في النص. des locutions adverbiales كيما كلمة peut-être sans aucun doute هذا rappel أنا درناهم déjà mais راني ندير لكم parce que c'est très important لازم نشوفوهم à chaque fois. alors هاو جديد في لو تكست هذا تلقاوه ثاني تلقاو منهم ماشي بوكل بيان سور ها في لو تكست وين لوتور اي ناراتور مي وين لوتور اي ان بلوس دو ناراتور اناليست تلقاو دي زارغومون هادو الا لقيتوهم في النص معناتها راكم في النوع الثالث من النصوص التاريخيه دي زارغومون تلقاو. pourquoi pour que l'auteur puisse convaincre le lecteur. تلقاو la cause à effet تلقاو la cause et la conséquence كيما عندكم في les textes اللي بروبوزاوهم عندكم بزاف l'espoir des peuples colonisés ou une guerre sans merci. شوفوا في une guerre sans merci كاين deux paragraphes. في le premier paragraphe كامل يحط les causes يقول لك بلي لي فرونسي كذبوا قالوا جوفال بلي الاخر الداي ضرب جوفال وهكذا وهكذا بصح باش يقول لوتور ها من الاسباب الحقيقيه اللي خلات فرنسا تدخل للجزائر تسمى تصرى اون انفازيون ولا تصرى للجزائر يمد الاسباب الحقيقيه. وفي الباراغراف الثاني يمد واش صرا تسمى سي دي كونسيكونس اوسي. داكور. بصح في ليسبوار دي بوبل كولونيزي
يهدر على la Deuxième Guerre mondiale, يهدر على la Deuxième Guerre mondiale, يهدر على bien sûr le 8 mai 45. وشو هذاك السبور نتاع الجزائريين كان عندهم امل كي راحوا عاونوا الفرنسيس في الحرب العالميه، باسكو الفرنسيس وعدوهم قالوا لهم ديروا معنا الحرب ونعطيوكم استقلالكم، عاد عندهم ان اسبوار. داكور دونك لي بيبل كولونيزي هما على الجزائريين ياخذوا. داكور دونك لا يمدوا لكم هنا لا كونسيكونس متجسده، les expressions de conséquences متجسدين في les verbes entraîner, engendre, c'est des verbes. هادو نديروهم تاني في les notions de base ان شاء الله، la cause et la conséquence. داكور دونك هنا هذا الشيء زايد في ce genre de type de texte historique. عندنا la subjectivité, donc l'auteur en plus de narrateur, l'auteur en plus de narrateur est analyste, donc il présente des arguments, des causes et des conséquences. Alors donc le type, وشو نقولوا في le premier type de texte où l'auteur est objectif قلنا l'auteur la visée pardon, le type est historique réel. When l'auteur est aussi narrateur, قلنا historique, narratif, réel. Le type, hein. On a dit le type. Ce troisième type de texte, le type تاعو, historique, analytique, réel. Donc, on a trois types de textes. Historique réel, historique narratif réel et historique analytique réel. Donc, analytique, il y a des arguments. La visée, le type ce type de texte, informative, bon, informative pour soit dénoncer les derniers هذوك تزو اللي تخرج على le texte, dénoncer, rétablir, rendre hommage, dévoiler, commémorer, etc. etc. وتكملوا كي تقولوا بور وتزو وحده فيهم هذه ولا زوج فيهم تكملوا، لازم تكملوا لا فيزي تاعكم، حفظوها par cœur هذه ماذا بيا. L'auteur, en plus de narrateur et analyste, point. Dans sa narration, s'insère l'argumentation en présentant les causes et les conséquences. D'accord. هذه ماذا بيا تحفظوها par cœur. كاين حاجة نفتح لكم قوس باش نقول قادر في ce genre de texte, ce type de texte, pardon, l'auteur il introduit aussi un témoignage, pourquoi pas. Et نقولوا في la visée تاعنا dans ce cas informative, de témoignage pour rendre crédible et incontestable l'événement et pour dénoncer, rétablir, rendre hommage, commémorer, etc. L'auteur en plus de narrateur et analyste dans sa narration sincère argument. Ou زيدو يعود كاين un témoignage زيدو deux témoignages ou زيدو عبارة pour rendre crédible et incontestable l'événement على جال كلمة deux témoignages. هذه باش تعود عندكم une vraie visée. هذه باش هذاك المصحح vous allez l'impressionner, j'espère. D'accord. Donc là, c'est très important de retenir le type de ce texte et la visée. Hein? En général, ce qu'il faudrait retenir, c'est les indices de subjectivité. كيفاش نعرفوا بلي l'auteur est subjectif ونحوسوا لا رانا شفناه دخل في les arguments ودخل في وحط لي كوز لي كونسيكونس خلاص. في لو تكست هذا نمد لكم ان اكزومبل تاع لو تكست من عرف لا تقدروا دوك تشوفوه. لو تكست تاع الباك 2018. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur le 8 mai 45 de Sétif, Kharata Gelma, livré à la lâcheté criminelle de l'armée et des milices coloniales, des douars soumis au feu du ciel, quand d'autres feux festifs illuminaient de leur couleur les nuits parisiennes et celles de toutes les villes, de tous les villages en France. Donc il y a tellement de choses qui ont été racontées sur les fusillades
sur les exécutions sommaires, sur les lynchages et sur les cadavres amoncelés en charnier. Donc là, في les arguments. Le premier paragraphe, عطاكم النظرة الشاملة على الشيء اللي راح يقولوا. قال لكم في الوقت اللي كانت فيه الجزائر معرضة إلى النيران وهكذا 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 اللي هي باسكو على 845 في لوتر كوتي في فرنسا كاين نيران أخرى كانت هذيك نتاع لي فو فيستيف لي فو دارتيفيس وهكذا تما ومن بعد دخلك في لي ديتاي عطاك لي زارغومون قاعد يقنع فيك يحاول يقنعك دونك لي زارغومون دونك رانا في الاناليتيك رانا في لو تيب هيستوريك اناليتيك ريال ديجا في لي كيسيون هو يعطيك شغل يلمح لك او شغل قاعد يقول لك فيه راني قاعد نقول لك بلي راك في الاناليتيك يقول لك quel argument avance Ahmed Halfaoui pour développer sa prise de position. Donc راهو قاعد يقول لك راك في les arguments راك في l'analytique. D'accord. Donc là il faudrait faire très attention aussi aux questions que l'on vous pose. Voilà, pour aujourd'hui on termine, on s'arrête là. Et بربي ان شاء الله غدوه نديرو هكذا دي ستاسيون ما ندخلش في لي ديتاي بزاف راح نديرو لو سوبجونكتيف نديرو لو كونديسيونيل نديرو كاع الحاجه مليحه افون دالي اوتر شوز ان شاء الله حنديرو تكست راح نطبقوا عليه الشيء اللي شفناه بكل ماذا بيا تشوفوا لي لو تكست نتاع جو سي با سي vous avez ce texte اللي يبدا كنت تصيبوا درك je sais pas يبدا بال les immenses تاع la guerre. Attendez, je retiens plus le titre parce que ça n'a pas de titre hein. Bon alors on va laisser tomber le titre, il n'y a pas de titre, vous le verrez demain inchallah, d'accord, vous le verrez demain inchallah. Je vais essayer de m'arranger pour écrire enfin, quelques paragraphes et appliquer tout ce qu'on a dit hein, depuis le début sur ce texte. On dira une analyse, on fera tout inchallah. Allez, je vous. Alors le texte c'est un texte في الباك littéraire hein. Je vous demande de retenir et d'aller le chercher sur le net ou باش تكونوا معايا باش تمشيو معايا. يبدا هكذا dans cette immense prison surpeuplée نتاع علاق Henri Alleg l'auteur. Dans cette immense prison surpeuplée dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est une indécence. Au rez-de-chaussée, c'est la division des condamnés à mort. Ils sont là, 80, les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c'est à leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à l'idée que l'homme peut être sinistre, etc. Donc là, c'est de Henri Alleg. هاو لو تكست باش ما تنسى انا بالك نسيتو ما كتبتوش والله. هاو لو تكست ماذا بيا توجدوه باش نديروه مع بعضنا. فوالا هكذا ça vous servira d'exercice. Voilà.